دخترها سازه نغزه سلامتیتون خوبه. باز هم باری نوینکا اومدگه جای اپا یا بیداده 13 دروازه طرف تیلو بزرگ 8 قطار مرحمت از یک تا یک تا نشان میتیم دخترکو به حدم برای تیرماهی اینم رمرو را بینید همراهی ابایه هاشون. اینا چند بودین؟ تو ابایه 350 سومون چند رنگای مرحمت میتوانین که شیفاناشون 300 سومونیش دیگه دخترکا با ارزون میشه 280 دمیتین. اینا انم رمرش باشه 350 سومون باری نو 10 رنگ اومده دخترکا مرحمت دبرای دستافکا دبرای مثال سروغخ چه پرسین اپا در رقمش هست. اینا چنده؟ اینا کار دستی رمرش هم اومده 350. بینه چه رنگا کوی خوش رو دیگه رنگاش هم نشون میتین عجایب بود. این دخترها کسایی که برای تیرماهی پرسیده بوده مرحمت هست به حدم خوش رو تماشا بینم. حاضر در بین مردم ما یک شرکتی کریز که به حد معمول و مشهور شده نه تنها از حساب معاشی نه تنها از حساب کارگر قبول کردن بلکه از حساب انمی پروداکت های اوریجینالش به حد محصولاتی که داره کریز که همش سرتیفیکات خلال دارن همش خوبه باور کنید صفاتشون عالیه. دخترکای ما بسیارش کار کردن اینمی معاششون نگاه کنید هر 2 هفته معاش میگیرن. کسی که کار کردن میخواه مرحمت نویسین شما ده فقط یک تلفن در کارای تمام دخترها در اونجا در کار نیست که شما خوندگی باشید در کار نیست که شما معلومات عالی داشته باشید سن سالتون مهم نیست. حتی ستاره ها حاضر از این محصولات های اتمی خریداری کرده استودن دخترکا کسی ده کار در کارای کسی ده که مثال محصولات اوریجینال در کارای همین خواهره که من ده نویسید ای کار میکنه علاقه معاش گرفته است. نگاه کنید چقدر چیزای زور دارن و نمی ویدیو را گوش کنید میفهمین که چی دارن. یکی از محصولات های شرکتی مذکور این خیمه می باشد. دارو پورا گیاهی بوده برای بیماری های پسریاز، خارشک، ارتریت، بوغم درد، کمخونی، دیابتی قند، فشار بلند، استرس، کمخوابی، زپور، ارتروز، سرطان خون، بیماری معده و روده، شمال خوردگی، ایمونیتت پست، خاطره ضعیف استفاده برده می شود. اینا با چیز نمیفهمین اپا در پرسون شوید فقط زنها نویسین واتساپ شونده منو ایره بینید سیاهش هم خوش رو دخترکو قسم قفاش هم کاری دستی داره دخترو 350 سومونی دخترکو اینو مرمروشون منو انا این بایشم هسته رنگشم آجیونه مرحمت بینید چه رنگ کوی خوش رو داره. انا این سبزی تلخ برگشون با عجایبات فسون خلاصه همشون نوینکه. انا این با دیگر خیلی دخترها ای چند اسمه؟ 180 سومونده شما ده میتونن از این چند رنگ های دخترها بازی من دیگر رنگاشون نشان میتونم. قسم بالای انا می بالا دخترها دیدن همش رنگ های همین های هم پردار هسته هم به پر. این اینجا را بینید همش باری تیرماهی اها پشتگی خچو نه 180 میتر این رنگ کش بینید کسی ده سیاه در کره دخترها سیاه هم هسته. انا بعد این فسونکو یا چنده 180 سومون بینید که چه فسون دختگی دیزاینش ده گب نیست پایینش کلاسیکای به پرپرک منه پایینش کسی که میپرسین مرحمت نمیخه وای پریمویای به پرپر این هم 180 این نمودش پرپرای دخترکو 200 برای شما 180 ماتریالشون براشکا دخترو همش منه به حدم خوش رو چند رنگ داره. رزمیرای ایچ خیلی این 44 52 اومده از 44 تا 52 را از اینم دو هست رزمیر دخترکو. انای پردو را بینید اینا چندی 200 سومونش ما 180 سومون دخترو ای وای لامیراژا ایش هم همین نرخ این اینوش لامیراژان دخترو این اینوش باشه
мрамор. Ана ино аз ино бисёр ранг буда. Ана ино 170-160 метиян ёшам хушру духтаро. Ҳози ази короткишам ҳаст кати почоо шайбаёрам нишонтон метием бинен. Ина диден чақа хушру интихоб буш. Ина духтарако бори дигар такрор мекунам. Ин навор аз бозори Корвонай 13 дарвоза тарафи Тиллобозор 8 қатор ҷои апаи Обида. Ина 160 сомона кирта поча. Ихел бардоре да иҷа наметоба. Не, ина бинен духтарако кирта поча 160 сомони ҳамроҳи почоошуна. Мана то зону анда хеле баишон. Дарозиш то зону ай духтарако. Мана 160 сомон ҳамроҳи брюкуш. метавонен ки дархост кунен. Боян амаҷи дига дошта тамом шид двойко. Духтаро ҳозбо навинкорам нишон метием двойкора. Дар тикток видео карда будему дар иҷа шумо да ози нав якум видео кардастам духтарако. Марҳамат. Аҳа ино чанди? Ина иёям 180 диден фасонаш бо дигар хел ази чанд ранг дора. На қисми болора бинед рангои ҳамина бинед чӣ рангои хушру. Ана ино хушру бад двойка новинка брукошон мада маъқул шид брукошон бинед чӣ хеле хушруван. 100 чанд ино 160 сомон. Ай и духтаро рангои фасон дора. иш бо дигар хелай. Ина бина иш бо дигар хелай. Иш брукшам дигар хелай. ҳози ин нархое ки ман гуфтаистам духтарако нархи донаяй касе ки барои савдо мегира опт мегира ин нархо бо арзон мешава. Апай обидан бори оптман дора. Ира бинед чӣ фасон 160 сомон комплект. Марҳамат. Метавонед ана ин маладёшко харидорӣ кунен. Дидед ҳамроҳи брукош. аҷоибот 160 сомон. Ранго чӣ хушру омадай духтаро бинед рангои фасон. Мана шобинани азиз аз ана мино омадай бинед чӣ абаёи хушру аз ин мо тобистонаша нишон дода будем. ҳози мраморной омадай чанд расветкаи духтарако 300 сомонай бо арзон мешава. солнышка духтагай ҳам хушру пушидагиам хичон. Ана оз рангошона бинед чиқа рангои фасон аҷоиб рангои хушрувай. Марҳамат. Бори новинка сиёҳшам ҳаст духтаракое ки ранги сиёҳ мепурсен. И аз анавай тунукошай духтарако як рангш мондай имрӯз боша анамихе мраморш омадагиай алакай вай мавсими ами омадагиай духтарако бинен чихе духтуш хушрувай. Як бора ихтона нишон метиен. Ирам танадам аҷоиботай духтарако. Марҳамат. Метавонен омада аз наздик бинен 300 сомон барои шумо бо ягон сум арзон мешавад духтарако. биёен ҳатман аз номи ма гап занен арзонтон мекунанд. ана духтаракое ки аз ана ин ваё ду тарафо ино бо 20 сомон скидка шид. мана 40 сомон скидка шидай духтарако. марҳамат. метавонен ки омада аз наздик бинен 200 сомон шидай ду тарафай 240 сомон буд дар хотир дошта бошед. апай обида тез акция ташкил мекуна барои шумо арзон мекуна борошуна. ина марҳамат. бинед чӣ гулакҳои хушру омадай ҳамашон 240 буд 200 сомонӣ шид. марҳамат. хоҳишмандо биёен аз пеш пушен бинен тарафи дохилаш сиёҳай ҳамаша и тарафаш бошам хе гулдор танада аҷоибот меиста духтаро беҳад нақс харидорӣ кардастиян. ҳама розияй аз пеш меоян материалша маъқулшон мешава стилша маъқул мешава. и шифониста и прадояй духтаро материалакаш хулас ки беҳтаринай барои шумо. мана ана ин халатора хостум шумода нишон тиём 220 сомон ҳозима одам бисёрай аз дуртарак нишон тиём ки бинен ина бақат диден се ранги фасон омадагиай сиёҳ сабз ва малиновия 220 сомон анам хе халат нархш чӣ хелай 220 сомон духтаро 46-56 размер ҳастай. мана эҷада бо ҳози якчантай дигарам нишон метиҳем бори новинка анам хека вай омадагиай накитко
220 сомон бекртаян ино мана остиноша бинен чӣ хел омадагиай то 58 размер ҳастай метавонед омада аз иноям харидорӣ кунед духтарако ана двойкое ки гуфтем зимистона омадаем рамрни ира шумо курташам ҷудогона пӯшида метавонед абаяшам дигар чизокати пӯшида метавонед 350 сомон духтарако бори нав ина рангакош диден сабзаш малиновый ҳаст сиёҳуш ҳастай мана бисёр ҳам рангои хушрӯ омадай ина аҷоибот духтарако куртои пардор гуфта будем ина 180 барои шумо ина духтаро 200 барои шумо 180 ина расветкоша бинен чӣ қадр хушрӯ ана инаи жемчугдоро иламиражай материалаш нархш чӣ хелай иам 180 метиантона ҳамаш аллакай аҳамият дода бошен бори ғавсак омадагиай барои тирамоҳу зимистон ям ам хела 280 ами чизое ки ҳозир мо нишон додем иҷада рангош бисёр ай размерош ҳамаш ҳаст духтаро бо ки аз пеш омаден бо дигар хела мебинен баъдан метавонед нарх наво карда харидорӣ намоед духтаракои азиз ана мехе куртоҳо ҳозир арзон шудай 110 сомонӣ ино 120 бир ҳозир барои шумо 110 сомонӣ шидагиай марҳамат хоҳишмандо биёен аз пеш бинен ҳамашон мурамрай материалошон мурамрай куртоҳора бинен чӣ қадр хушрӯ дорад хулоса ҳамаи размер ҳаст ҷоя паёбида биёен ҳамаи ранго ҳаст рангои беҳад фасони намиҷа ҳамаш куртои ами мурамран мана аз пеш ки омаде бо хутон мепӯшен мебинен ҳама тарафа нарх наво карда харидорӣ мекунем иҷада бо аксия рафтестай биненда анамино ҳамаш 100 сомония апаёбида 100 сомония ана ё агар дар хотир дошта бошен 180 кам набуд дидед армянский шолка 180 кам набуд шумо наворои пешинамда дида будед ҳамаша ҳозир аксияда ғалтидагиам ҳамаш 100 сомонӣ марҳамат фаҳмидед ан духтарако ино кам мондагиам барои ам распродажа мана 100 сомонӣ кадо меша ки мегирен 100 сомонӣ мана беҳад куртои хушрӯ амино аҷоибот фасонан надухтаро 100 сомон ира даже духтушами нарх нест хулоса биёен духтарако ҳамаш барои шумо мана касоне ки нархи мисол 180 200 харида будед зиқ нашавед духтаро ино ки яктаи дутаи мемона охирда без размер ки мондагиай барои ҳавай распродажаҳай мана бинеда ҷа чихе бисёрай марҳамат ана тамошобинони азиз аз анамин шифоношам ҳастай касое ки аз ин модело мехоҳед марҳамат бо инаи рангш нав омад бинед чиқа ранг бисёр дора ино 380 сомонда шумода метиҳанд духтаро аз нои мо гап занен мана ино шифоншан мана кати куртоҳош тай юрак 380 метиҳанд мана ази куртоҳоям ҳаста ино боша 300 сомонаи 290 метиҳанд расветкоша бинен чӣ хел расветкоҳо доранд ма болора гуфтестам 290 метиҳанд ана инора 280 метиҳанд двойка беҳадам хушрӯай ҳозир аз дур як бор дига нишон тиём биненда ҳамаи ҳамин бори навинка бори фасон метавонед ки бо духтарако ай пеш омада хитон як маротиба бинед чӣ абая омадагай чӣ курта омадагай хулос ҳама намуд новинка омадагай анаи куртаҳо фасон буданд духтаро плотняи материалаш барои меҳози пӯшидан ина ёям 170 сомон шидагай ази се ранг дора кабуд дора сабз анамин се ранг мондагай духтаро рангои хушрӯ